tunawahamakia. Mbarikiwe sana. Asante. Tusome Biblia zetu katika vitabu vitatu. Ufunuo sura yake ya 10. Sauti ile niliyosikia toka mbinguni ilisema nami tena ikisema, kwenda utwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mikono ya yule malaika aliyesimama juu ya bahari na nchi. Nikakwenda kwa malaika yule nikamwambia, unipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, twaa ukile, na kitakutia uchungu katika tumbo lako, katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama nini kanisa? Kama asali. Nikakikula. Baada ya kukikula, na kilikuwa kitamu kama asali katika kinywa changu. Sura yake ya kwanza, alafu tunaanza verse ile ya 6. Kaa na nguvu na uwe hodari, maana ni wewe utakayerejesha watu hawa nchini ambayo niliapia baba zao nitawapa. Kaa tu na nguvu na uwe hodari. Mara ya pili wanarudilia, na uwe hodari sana. Uangalie na kufanya sawasawa na sheria yote, hapana nusu. Usiache, halafu utafanyiza njia yako kuwa njia ya baraka, na maneno ambayo utayafanya yatakuwa vizuri. Yatakuwa namna gani? Vizuri. Sikuagiza, kaa na nguvu na uwe hodari, usiogope na usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako ni pamoja nawe pahali popote utakapokwenda. Amina. Tusome mwisho. Na hii ndiyo sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu, mfundishe mupate kuzitenda katika nchi ile unayoivukia kuimiliki. Narejea. Na hii ndiyo sheria, amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu, mfundishe upate kuzitenda katika nchi ile munayoivukia kuimiliki, upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake ngapi? Zote, na sheria zake ninazokuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwana wako siku zote za maisha yako, tena siku zako zipate kuongezeka. 3. Sikiza basi, Israeli, ukaangalia kuzitenda, upate kufanikiwa, mpate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi, katika nchi inayojaa maziwa na asali. 6. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii. Ndilo neno la Bwana. Amina. Ninafurahia sana maandiko haya ambayo yanatuleta tena kuwa na mawazo kwa ajili ya somo ambayo tumeanza tangu siku ya kwanza. Inaeleza juu ya kukomalisha vizazi vipya katika hekima
ya mbinguni. Na jibu ambalo Bwana alinipatia ni mashairi haya ambayo nimeyasoma kwenu. Mashairi haya yanatuonesha umuhimu, yanatufungulia njia, yanatufungulia mlango, yanatuonesha mahali pa kupita ili tuweze kuwa capable, tuweze kuwa na akili, hekima ambayo inaweza kuwaleta watoto wetu, hata sisi wenyewe kukomaa katika hekima ya Mungu ambaye tunamtangaza na kumsikiliza. Kunazo njia nyingi ambazo zinaweza kutuleta sote kukomaa, lakini panapo njia moja iliyo ya muhimu na iliyo ya msingi kuliko njia zote. Njia hii ni njia ile ambayo tunajifunza kwa siku ya leo, ni njia ambayo inaita neno la Bwana. Hii inatuleta pia kuwa na ujuzi, kuwa na nguvu za mbinguni, lakini neno la Bwana linatuleta kumjua Bwana jinsi alivyo. Neno la Bwana linatuleta kugundua yale yanayofichwa na kuweza kupata maono makubwa kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya safari tulio ndani yake. Na baada ya kusoma maandiko matakatifu, nimejikutanisha kwamba njia hii siyo njia rahisi. Ni njia ambayo inaomba sacrifice. Ni njia ambayo inaomba indiscipline. Ni njia ambayo inakuwa contre nature, njia ambayo inakuwa, nasikia kaeko kadogo ndani ya sauti. Ni njia ambayo kwa urahisi hauwezi kuipitia na ukaifanya tu kwa useme. Hapana, inaomba gharama ili uweze kufikia hatua ya kuweza kuishi na kukaa katika njia ile. Neno la Bwana. Tuingie katika mashairi yetu ya kwanza. Tunaangalia namna gani Yohana anaelekezwa na Mungu. Yohana anasema, nikasikia sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni, halafu hiyo sauti ikaniambia niende mahali malaika alipo, na malaika yule anacho kitabu, halafu nimuombe kile kitabu ipate kukikula. Nilifurahia ile terme ya kukula, ile verbe de manger. Sawa, hapana nikisome. Yoshua walimwambia afanye hivi, asome. Lakini Yohana yeye hawamwambia asome, wanamwambia akule. Kuna utofauti kati ya kusoma na kula. Unaweza soma vitu ambavyo viko nje yako, lakini ukila vinakuwa sehemu yako. Kwa nafasi ya kwanza ninawaletea neno ambalo nataka tuliongeze katika maisha: kukula maandiko, kukula makaratasi. Nakamata Biblia, unakata paji ya kwanza, unakula, unameza. Nani ambaye anapashaweza? Tukafanya traduction literale. Bishi Biblia inasema akaenda akaomba kitabu, akakitafunya, akakikula, amkikafika na mwatumbutu. Tualetea comprehension neno la Mungu. Mtendo tukisoma bila kutafsiri, tutawaambia mwanze kupasula mabiblia mzikule. Amen, amen. Na wengi watasema mwalimu kichwa yake imeharibika. Lakini tukileta tafsiri ya neno hili, maana yake tufikie hatua ya kusoma Biblia mpaka maneno ya Mungu yaingie katika organe za mtu. Usisome tu Biblia ili yabaki ndani tu ya memoire tu pale tu kichwa. Soma Biblia, maneno yale uliyoyasoma yatoke ndani ya kichwa, yapenye ndani ya moyo wako.
unatapika maverse. Pale ndipo Mungu anatuita asubuhi ya leo. Hatutaweza kuwafanya watoto, hatutaweza kutengeneza vizazi ambavyo vitampendeza Mungu. Hautaweza kuwaongoza watoto wako katika hekima kama haujafikia hatua wewe kama mzazi, wewe kama mwalimu, ya kula maneno ya Mungu mpaka inakuwa impartide tu. Amen. Sehemu ya kweli. Nani mwenye anaweza tembea na sahau mkono mshamba? Hata kama uko mwenda mazimu hauna akili, ukishimama unasomaka na mkono yako. Hapo ndipo Mungu anatuita ili tuweze kuwafundisha watoto. Inabidi sisi ambao tunajiita walimu tuwe na bagashi. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa na muda mahali ambapo unasoma Biblia inajaa mservo, unaitosha mservo, unaingiza ndani ya nafsi, unaitosha nafsi, inaingia mmingoso. Wanakuamsha, wanasema ya kwamba neno hili linapatikana Biblia fasida, wanasema katika Mathayo sura yake ya 10 verse yake ya 6. Nimewaona watu wa siasa ambao wanasoma livre ya 1500 pages. Kuna mswali kesi wanajua hizi kwa kupaji saka 32 na anakujibu haraka. Watu ambao wanameza maneno, wanakula maneno, unafanya meditation kwa malengo ile maneno uitoshe ndani ya mapapie, iingie ndani ya moyo wako. Tunasoma kila mara, wengi kati yetu tunasoma Biblia, lakini maandiko yanabakia ndani ya Biblia. Kulingana na ufunuo wa Yohana, inabidi unaposoma Biblia ufanye, sijui niite nini, ufanye kitu ambacho kitaacha maandiko yanatoka mu Biblia yanaingia ndani yako. Unasoma Biblia, unafungua kitabu ya Zefania, unaanza kuisoma, kisha ile maandiko unaitosha mpapie, inaanza kuingia. Wale wa Kristo tuwapate wapi ambao hawasomi au kusoma? Najua mara mingi mwenyewe wanasema basi tunasomaka Biblia na hatusikiake hapo kitu. Nasoma Biblia basi tunasomaka, sisikie kitu. Niwapatie jibu kama nijua nini? Uko na natire yenye iko contraire na Biblia. Natire mswahili ni nini? La natire ni hali. Sijui natire ndio hali na sana. Hali haibani mzuri, natire. Tuelewe kama hali. Donc umbo pale tena inakuwa mbali sana. Tukamate kwanza hali ya mtu ya ndani. Okay. Hali ya kisalikio kishi mtu huko. Ile hali ya ndani ya mtu sasa natire. Natire yako ikikuwa contraire na maneno ya Mungu hawezi pata mwaitele. Nitoe mfano. Kuna watu ambao wenye hawakuwa walevi. Mtu mwenye haya kunyaka pombe, hata unapoona pombe haikuzungumzie kitu. Uko na natire niko contraire na pombe. Hao watu ambao wameokoka mbali kwa walevi, pombe inakuwa niko na bahubiri. Akipita naona pombe inaonyesha sura kumbuka, lakini pombe inazungumza. Inasema nikikariki hapa tukavene niko tu hapo. Wewe mwenye hauya kunyaka, pombe haiexiste wewe. Hata ukiona malofu wanakupatia ya bure, wewe na tire yako inaireduce. Amen, amen. Kama unakuwa unaweza amini Yesu, na tire yako ikikuwa iko contraire na neno la Mungu, hawezi kupata ndani faida. Kuna watoto ambao hata bila watoto, wazazi wengi kati yetu hapa, kuna wakati unawasha TV,
unakutanisha filamu fulani ambayo inakufurahisha. Kama ulikuwa na usingizi unapotea. Mimi kitu ambacho inapoteza usingizi ni match. Sababu nilikuwa shule zamani. Kale kanatiri kiko hapo. Alafu nikifika kwenye TV yangu nakutanisha match. Nasikia kuna kitu ambacho kinanivutia. Sawa? Hata kama sikukuwa na mpango ya kufuata, nasikia kuna kitu kinanivutia nifuate. Na natii ikiambatana na hali fulani, unaweza kufanya mbele ya kitu masaa 3 na hauchoki. Unaweza kufanya ndani ya kazi yako tutili shule na hautasikia njaa. Mesenya uko mkiti yenye iko kontre na tii 5 minutes inakuwa saa 10. Ndio maana tumeanza kuwa na Wakristo ambao wanakuwa na kontre na tire na imani. Chiishi ndio toe, chiishi ndio toe. Inatuonesha kwamba na tire yenu inaenda kuwa na tire. Nikiuliza baba hapa, wakati alipompenda mke wake, sasa wa zamani hawakuwa kama sisi. Wao walikuwa wanaonana mara moja kwa mwaka tu kupitia barua. Ni wajene ambao wiko hapo ni wameolewa, wamelunga. Sisi na tire yetu ilikuwa kusema mkae hata masaa 10 mkiwa pamoja. Unajisikia sana ukizungumza na mtu ambaye roho yako imemfurahia. Unaweza kwenda mfanye kitu ili shule pamoja. Biblia unapoisoma unakosa kuielewa, unakosa kuisikia. Ni kitu kinakuambia nature, votre nature kingaliki contraire. Pale ndipo Paulo anasema kuna nyakati nyingine natafuta kuyafanya mazuri lakini mabaya yanatangulia tu. Nature. Tukianza kusoma Biblia, unasoma Biblia, unasoma Biblia, maandiko yanatoka ndani ya Biblia yanaingia ndani yako, unabadilika ghafla. Unabadilika ghafla. Yohana anasema ukikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa kwa wingi ndani yenu, maandiko yanatoka yanahamia ndani ya maisha yetu. Wale wa Kristo ndio tunakosa, wachungaji wengi ile natire ndio wamekosa. Tunasoma Biblia kwa ajili ya kuwafundisha. Tunasoma Biblia kwa ajili ya kuwapandia. Lakini muda ya kusoma Biblia ili iingie ndani yangu, wengi kati yetu hatuna ile muda. Ni kwa kisi mwanafunzi wakati anajua kesho nina mtihani. Wanafunzi watu waliokuwa shule waliokuwa mtanielewa vizuri. Unapojifunza kwa ajili ya examen, unasomaka tu maandiko ibakie msilabisi. Unasomaka de sorte que vinyuliko msilabisi ifanye nini? Vinaingia. Tukienda soma Biblia vile tunamjua Mungu sasa. Kama Biblia maandiko hiyo yasoma hayatoka mu Biblia iingie ndani yako hujaacha kusoma. Wengine mnasoma chapitri, ukifika kumwisho tunakuuliza umesoma nini? Hakuna hata kimoja kibakia mpisho. Mimi nasoma. Tukikuuliza, nini ulisoma liko wapi? Hakuna hata kimoja kilichowazi ndani ya akili zako. Hapo ndipo Biblia inasema kwamba alafu malaika akampa kitabu, akakila, akakimesa, ndani ya kinywa kikawa kitamu, ndani ya tumbo kikawa kichungu. Maana yake kusema nini? Biblia inaposema ndani ya kinywa kikawa kitamu na ndani ya tumbo kikawa kichungu, maana yake ndani ya kinywa kikawa kitamu ni ufunuo mpya ambao tunaupata kila mara tunaposoma Biblia. Hii ndio utamu ya kusoma neno la Mungu. Wale wanaosoma Biblia kwa malengo ya kujua, ya kufahamu, ya kupata ujuzi, wanasoma Biblia na baada ya kusoma wanaweza kutoka na ujumbe, wanatoka na kitu ambacho kinakuwaonesha yale yatakayotokea. Wale wanaosoma Biblia wanajua yale yatakayokuja kesho kabla ya kesho.
revelation. Sisi tunasomaka Biblia, hakuna ongezeko. Ikiwa tunajua ya kwamba ni maneno yaliyoandikwa na watu walioongozwa na Roho Mtakatifu. Iliko teori mpratiki. Yohana alipokuwa Biblia anakula kitabu kile, kikawa kitabu ndani ya kinywa, akajisikia utamu kama asali. Kwa nini sisi hatusikie Biblia utamu? Kwa nini maneno ya Mungu hatuisikie inakuwa utamu? Wakristo wenzangu, nani anayojibu? Kwa nini sisi maneno ya Mungu inakuwa sasa inatuchokesha? Maneno ya Mungu inakuwa sasa tukawa hasira yoko. Nasema mimi nikayasikia yakawa matamu kama asali. Najua kuna watu wenye hawako la asali. Asali iko mtamu sana. Tunaposoma Biblia tunapokea ujumbe, tunapokea mafunuo, tunapokea mielekeo, tunapokea vitu kutoka mbinguni. Paulo anasema ce sont des mystères cachés. Ni mambo yanayotuzidi ufahamu ambayo yamefichwa ndani ya maandiko. Tunaposoma tunashota. Kuna nyakati naweza kuwafundisha, unakuja na verse ambayo unaisoma kila mara, lakini ninaianja mwanzo mpaka mwisho na hakuna mtu ambaye atasema kile nilipataka pale. Kuna muda mwingine ambazo napewa somo na tafakari maandiko, ninaanza kuangalia, nikifika hapa naanza kuwafundisha. Hata wachungaji wanasema ile hatuyasikiana. Sisi ndio wanaita meditation. Meditation approfond. Unasoma Biblia, sio wote hapa tunaweza kupatiliwa verse moja. Tunaisoma kila mtu anatoka na hii revelation. Wewe unatoka bila revelation, haukusoma, haukutafakari. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwapatie kitu kimoja muelewe kwanza. Nikawauliza, kwa nini Samueli? Tunaingia mwitini Biblia. Mwenye iko na jibu atapata kado. Ni text ambayo tumeisoma sana, tumefundishiwa juu yake. Kwa nini Samueli? Usikie kesho mbele. Mwenye iko na jibu haraka. Kwa nini Samueli? Wakati alipotumwa na Mungu ndani ya nyumba ya Yese aende afanye mfalme, alipomwambia Yese, leta wana wako, sababu Mungu amechagua mtu mmoja pale ili atawaswe awe mfalme baada ya nani? Ya Sauli. Kwa nini Yese hakumleta Daudi? Kutosha mchungaji, sababu anaweza kuwa amefuata yale mafundisho yanayofundisha mahali fulani. Nani anajibu? Alimuonea. Nani mwingine anajibu? Sema nisikie. Hakuwa na imani naye. Nani mwingine? Yeye anawaza alete tu wale mapomba wenye wiko na fomu. Zile ni majibu zinazotaka mweti. Nani mwingine? Sema na wewe mama, unakuwa wa mwisho. Aliwaza Mungu anachagua kulingana na miaka. Najua na nyinyi huko wenye viko na zile majibu zile na wengine wanaweza kuwa na zingine. Alafu mwache niwaambie kwa nini. Mungu awabariki sana. Lakini zaidi ya yale majibu kuna siri inafichikana ndani ya Biblia. Daudi anakatala. Daudi hawamlete mbele ya Samueli kwa kusudi. Na kusudi iliyoacha Daudi halete mbele ya Samueli ni kwa sababu Yese ni mtu ambaye amezaliwa katika kabila la watu ambao wanamjua Mungu.
alikuwa anajua mila na desturi. Alikuwa anajua Mungu hawezi kutumikisha kitu kilicho kichafu. Nimeleta changamoto ya kwanza, kitu kilicho kichafu. Kwa nini Daudi namuita kitu kilicho kichafu? Ni kwa sababu Daudi si mwana wa ndoa halali wa Yesu. Simshasoma ile mashairi nikamia pataka hii. Mwenye ataniambia mwalimu toa handiko unione baada ya ibada. Ninayo handiko. Daudi anazaliwa nje ya ndoa ya Yesu. Wale vijana wa 7 aliyowaleta wanazaliwa ndani ya ndoa halali ya Yesu. Na hapo ndipo Daudi aliachwa, sababu yeye Yesu baba yake alijua kama Mungu amekuja kuchagua hawezi kuchagua mwana wa kahaba. Yesu alimzaa kwa mtu aliyekuwa kahaba. Inakuja kuharibu kichwa na kutengeneza vichwa. Inabidi mafundisho singeweza kuwafunulia hizo siri kama sina muda ya kutafakari. Ile moja nawapatia ni resulta ya meditation profonde. Nakaa chini ya Biblia na iuliza maswali inanijibu, na iuliza maswali inanijibu. Mahali pengine inanyamaza, naenda kwenye internet natafuta, narudi ndani ya Biblia natafuta, nataka nijue kwa nini. Kwa nini? Kwenye kole Limasho walikufundisha walimuonea. Kwenye kole Limasho walisema hakuwa bomba. Ndani ya Biblia kwa nini Daudi anaachwa? Biblia ikanifundisha na ikanionyesha anaachwa sababu ni mwana wa kahaba. Msiende na confusion, mwache niwapatie verse moja. Tumie wote hamtapata wakati ya kuniona. Verse ya kwanza ambayo inatuleta kuamini ya kwamba Daudi alizaliwa katika dhambi ni pale Mwanzo. Mahali ambapo anasema, Bwana unirehemu kwa sababu katika dhambi mama yangu alifanya nini? Acha niulize Reverend Kiki. Eske mimba ya Mungu ni sana? Kanisha hapa ndo tunaibariki. Wakaenda kubishana mimba ni sana. Daudi anapoanza kukomaa, anaanza kukiri dhambi mahali alipozaliwa, namna alivyozaliwa. Naongezea verse ya pili. Wasomaji wa Biblia hamjua ile Zaburi maana yake? Mnaijua? Ni Zaburi kombie. Mwana mpekue maandiko. Daudi anaanza kufanya confession ya maisha. Anasema Bwana unirehemu sababu katika dhambi mama yangu alichukua mimba, katika dhambi mama yangu alinichukua, katika dhambi. Kama unataka ufundishwe unitafute, tutaendelesha mafundisho. Tunaposoma Biblia kwa macho ya kula maandiko, nimesema utamu ndani ya kinywa inakuwa revelation. Maana yake ufunuo Mswahili. Tunaweza kupokea ufunuo juu ya maandiko na unasema hii verse iliandikwa hivi kwa sababu ya hiki. Amen, amen. Uchungu ndani ya tumbo ni kwa sababu tunaposoma Biblia inaenda inatuhukumu. Kuna verse unaweza kuisoma inakuhukumu kwa hali fulani. Na Wakristo wengi zile verse wanazizukaka hapa. Ukisoma verse inakwambia angalisha. Acha hii inazungumza vile hali yako unaipita. Hii ndio uchungu ndani ya tumbo. Biblia haikuletee tu ufunuo, inakuletea pia hukumu. Inakuhukumu kwa hali fulani, inakuhukumu kwa mawazo fulani, inakuhukumu kwa tabia fulani, na inakuonesha usipofanya angalisho utapigwa fimbo na ukapotea kwa milele.
Hii ndio uchungu wa Biblia, hukumu ya neno, hukumu ya maisha yetu ndani ya neno. Ndio maana Wakristo wengi wanakuwa na hiyo tabia. Wanaosoma Biblia wazaa wanakuja wanakamata Biblia hivi, alafu wanasema Mungu uzungumze nami, magumu shanipesa tu. Mungu nafungula Biblia nifikie kwa verse yenye iko kwa jibu ya hii maombi yangu. Ukifungula pafu nakwambia kwenye una njia tu kusomea, kwa sababu watenda maovu wote hawataona ufalme wa Mungu. Nasema haiko jibu ya maombi yangu hii. Hii haiko roho ya Mungu aliniongoza. Wale ndio wanacheka wanakumbuka siku walifanyaka vile. Ukifungula unafikia kusema machozi yako inamalizika. Amen. Uchungu maana yake Biblia inahukumu roho zetu, inahukumu maisha yetu, inahukumu mawazo yako. Usizanie tu Biblia itakuambia utafanikiwa. Hapana. Ingine wakati Biblia inatunyorosha vizuri, na inabidi tusikule tu utamu wa asali, tukubali hata uchungu wa neno la Bwana, sababu yote ni kwa ajili ya afya na kuponya nafsi zetu. Kitabu yetu ya pili kwa siku ya leo, neno la Bwana linatuambia kwamba Musa amekufa, alafu Joshua anakuja kufanya relief, anakuja kwa malengo. Mungu anampatia hii mission kwa kufikisha taifa katika nchi iliyoahidiwa kwao. Neno la kwanza katika text ile yetu ya pili, Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Yoshua ya kwamba kweli kweli nakuambia uwe na nguvu na uwe hodari. Nguvu na uwe hodari. Kuna kitu kimoja ambacho nasema hatukufundishwa vizuri, lakini wazazi walijitaabisha kutufundisha, inabidi kuongezea kitu. Najua wengi kati yetu walifundishwa injili ya kuwaambia unapookoka yote vinaenda salama. Amini Yesu, maisha yatakuwa mazuri. Amini Yesu, yote vitakuwa sawa. Wanasema yote vitakuwa sawa. Acha mimi amini Yesu. Baada ya kuamini Yesu na kutalishi Bwana ile ngaka ya Biblia, yote vitakuwa sawa. Joshua anapopatiliwa kazi hakuambiwa enda itakuwa rahisi. Introduction ya Mungu anamwambia wewe Yoshua, yenye unaingia uwe na nguvu na uwe nini. Hawakupatia injili ya uzembe ya kusema mie Bwana nitafanya yote kwa nafasi yako. Hapa uwe na nguvu na uwe hodari. Kwa kuwafundisha watoto wako uwe na nguvu na uwe hodari. Kwa kusoma Biblia uwe na nguvu na uwe hodari. Kwa kufanya ibada iliyo sawa uwe na nguvu na uwe hodari. Pasipokuwa na nguvu na uhodari hakuna mahali tunapoelekea katika imani. Ndio maana wengi wetu wamebaki katika hali mbaya. Unaangalia wokovu yako ya kudeni says tujo vile unafanana na kudeni verset. Uliokokaka huko uvivu kusoma Biblia. Uvivu kusoma Biblia. Uliokokaka kuomba kwako ni mzigo. Mpaka leo kuomba kwako ni mzigo tu. Uliokoka hauna shanchema. Sasa wakati umeokoka Mungu atafanya yote kwa nafasi yako. Uliotaka nimeokoka yote litakuwa automatic. Hakuja asubuhi ya kukuambia uwe na nguvu na uwe hodari. Pasipo ile utakufa. Unaenda mbinguni lakini bila kutawala kitu fulani katika dunia hii. Mtu mmoja akaniswali akasema, mchungaji, kwa nini wapagani wanaendelea mbia za Wakristo? Kwa nini vitu vinakuwa na blockage? Nataka niwapatie jibu. Mwenyewe wote, nani mwenye shaka kuwa rafiki ya Balozi? Nani mwenye shaka ishi naye mzima? Na rafiki mzima. Ninaona mmoja pale nyuma na mimi nishaka kuwa naye na baba hapa na Balozi na ushaishi naye. Na mimi nishaishi na Balozi. Marafiki yangu nishakaishi na Balozi wa shirani yangu.
Alafu baba na ndugu yangu pale nyuma watanisaidia kusema kama anasema uongo. Kama unabishi, leo ni siku ya 5, mwende pale ku mosquée Centreville 14h30 umefika pale. Sawa? Usiende somo, ni kufiki hapo. Kisha utaangalia, uende na papia na stilo. Namna gani wao wanaofanya vitu vyao, utajikuta ya kwamba hakuna misaha ndani ya mambo yao. Wakisema sote tunaabudu, wote vichwa chini, baba mama, tajiri masikini, wote vichwa. Hapa nikisema kumchapia na makofi, wengine wanachapa, wengine wachapa. Hodari haiko, seriosity hakuna katika mambo tunayofanya. Wamesema hawachelewake. Mzima hawezi chelewa ndani ya ibada yake. Impossible na haiko mzima. Na ni Mkristo mwenye alivaa roho na anaenda kumsikia. Wamesema na mambo yao wanakuwa tena serie. Wanakuja, wamejipanga, wanafika wote wananao. Hata kama unatoka nyumbani na marashi, unanawa tena. Lakini hapa kwa kwenye walipia bila kuomba. Mko huko. Wala mko kabisa mko kuitanga mkanisa. Na mmefundishwa miaka. Nasema mko huko niko na waona hapa. Ndio walikuwa hawakuomba, hawakuombea ibada, wanakuja kusawa manguruwe mtisoko. Zina hazina haki zao yenyewe kwa mikono. Niko naeleza juu ya uwe na nguvu na uwe katika maisha wamesema tena. Kwa wale warafiki zetu ndugu yangu, wao hata kama mko mnacheza nao, wana masaha ya maombi. Hata kama mko mezani, ikienea saha ya maombi, anatoka kwenye meza, anaenda mkwe, anaweza kamata, anaanza kulomba kopo ya maji, ananawa sura, ananawa masikio, ananawa miguu, anapiga magoti, anaanza sala. Sawa? Hata kama mko ndani ya sherehe, wao vile wamefundishwa na wanaanza kumwabudu. Kama wanafanya mara ngapi, si hata hesabini kwa mara ngapi, anashuka tena. Haezi shuka hapa mpaka kufika. Anashuka kuna nguzo, anashuka tena mpaka ataeneza kisha alivyofundishwa. Alafu anafanya nini? Anashimama tena, anaendelesha chakula. Nisaidie kuuliza jirani, sasa wewe niulizie na sasa wewe tuache wamesema tuende kuacha ambao wao wakipatiana randevu wanasema gise just tutakutana nafasi fulani. Hakuna mwenye anaweza kuja ku 10 minutes. Impossible. Arejea, hakuna mwenye atafika ku 10 minutes. Itakuwa level 50, level 55, wote washaingia ndani. Jitie kukilo hapa na mlozi hapa. Uwe na nguvu na uwe hodari. Ndiye Bwana niko na wewe, lakini uwe na nguvu na uwe hodari. Ndio maana unamwona kwa Kristo na mitambala ya Kristo za lini ndio wanawaniga usiku. Basi mama fulani ni mlozi. Alikala mchiku baya yangu, aikale mbie. Basi niko mwimbaji wa Mungu. Kwa moyo hapa, moyo tu. Moyo tu nipatie jina kwa moyo tu. Niko mwimbaji wa msifa kwa Bwana. Nani gani wewe mwimbaji kwa Bwana? Gadamia, Bwana kukondomia manoti za Bwana. Basi nikilala tu akili basi nafikana ovyo ovyo, mimi nala mpaka tunishachoka. Wewe Mkristo. Wewe Mkristo
tunalala unalamuka mmechoka. Wewe Kristo. Tumefundisha Mungu aina gani? Kana nguvu na uhodari. Wale walozi baba wakipatiana teni. Wanasema sio wote, mrandevu ya leo ni rushi. Hakuna matakia na bla. Masikini na tajiri wote watakuya kule rushi. Mimi niwaambie Dimashi, kwa mama wote, Mkristo azali mwinda ya John. Est-ce que nyewe kwa mama anamtakia nani? Mwenye anasema, "Pastor ataenda kwa kupangia manguo kwe." Mama president, haleluya. Hayo pale, Bwana kubariki. Najua hao hawakusikia. Shule yetu ya mama, si wote Mkristo waifu. Wengine hawajaki nazo. Kana nguvu na uhodari. Ndio maana wanakuwa na kilo, wanatupezea. Tuko na vitabu leo wanatudomine. Tuko na vitabu leo wanatutawala. Légèreté dans la foi. Légèreté dans la foi. Angalia namna gani unaishi mali yako. Unasoma Biblia mara ngapi kwa siku? Unasoma Biblia mara ngapi kwa siku? Unasoma Biblia mara ngapi kwa mwezi? Akamwambia Joshua, kana nguvu uwe hodari. Ufanye vyote vyenye Musa alimwambia. Donc Musa aliwezeka kufundisha Joshua sababu yeye alikuwa na muda na Mungu na Mungu alimfundisha naye akapata ya kwenda kufundisha Joshua. Hatuna vya Mungu. Tutafundisha watoto ya wapi? Musa alikuwa na muda na Mungu, anamsikiliza Mungu. Mungu anamfundisha, anamwambia Musa, wewe waambie taifa langu, watembee hivi, sipendi na hichi, wafanye na hivi. Musa anakuja anamwambia Mungu wenu amesema. Pale Kutoka sura yake ya 6 verse ya kwanza akasema, "Yeye Mungu wenu. Mungu wenu." Hapana mimi nawaambia, Mungu wenu, Mungu wenu, Mungu wenu. Aliniambia niwaambie hivi, Mungu wenu. Hii ndio sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu. Mungu wenu amenituma niwaambie, mfanye hivi, mfanye hivi. Mshike sheria zake, mshike amri zake. Kisha kama wangelikuwa hawana sheria wangelishika za wapi? Kama wangelikuwa hawajui amri za Mungu wangelishika za wapi? Kama wangelikuwa hawajui hukumu za Mungu wangelishika hukumu za wapi? Nikikwambia shika sana ulichonacho, unashika nini? Uko na nini? Amen, amen. Uko na nini ambacho umekishika kutoka mbinguni? Joshua alitembea akakuwa na reference. Inabidi unapokufa, ikitokea umekufa, kisha Mungu anakuja kuonesha mtoto wako, amwambia ule mtoto, anamwambia tai tuongee Teresa Chibuo Kasero, mimi ni Bwana Mungu wa baba, ninakuja kwako. Kama unapenda uendelee, kama unapenda usishibu wake, shika vyote yenye baba wako alikuambia. Watoto wako wanapatishika nini? Ushawaambia nini? Wale wako mama menu ni walozi. Ukiona fulani usimsalimie. Wale wako babako hawatupendani. Mungu anakuja anaambia watoto, mshike yenye wazazi yenu washawaambia. Wako watashika. Akamwambia Joshua, usisimamie tu kushika, lakini ufanye na vyote vyenye mtumishi wangu Musa alikuambia. Meditation na frère akaniambia sema, sie tuko wasantu santu. Ninakuwa mpya kabisa, sasa nimekufu. Nikamuuliza wasantu santu ndio kusema nini? Akasema wasantu santu ndio watu wenye hawana dini. Au hawana kisomo, kwenye roho amekuwa ndipo wanakuwaka. Akakuwa bobange wanakuwa bobange. Akakuwa chimive wanaenda na chimive. Akasema roho tena amekuwa ruenda wanaenda ruenda. Ndio wasantu. Ndio wanaweza kwa nini kwa wasantu santu.
mnaenda. Amefika Matatu, mnaenda. Amefika Msepaki, mnaenda. Wasandu. Akaniambia neno moja ambalo natafuta kumwambia. Akasema, mchungaji, wakati Mungu mnafundisha, kumbe mnakuwa natufundisha jinsi sie tunapenda. Akasema hapo, asema unakuja fundisha yenye mimi sipenda, nitakuachia nani wewe? Bwana, nikasema nifundishe ile papa anapenda, yenye papa anapenda. Ndamtosha wapi? Yenye anapenda, yenye papa anapenda, yenye na mama anapenda. Ndamtosha wapi? Anasema inaomba wakati tunakia kufundisha tunaadapte evangile kwa volontaire. Inaomba wewe ndio unajiadapte kwa volontaire evangile. Achile mwalimu anasema mimi hachinipendezi, mimi nachimwachia. Hapa amesema okay, tutaolewa ukachile na chikamata. Amesema hapa makazi zetu ziinuliwe. Amen, na chikamata. Amesema hapa tuache dhambi kwa chile mimi hachinendelea na mwachie hacho. Amesema tu ya upendo, unapenda mwanangu mimi wako wetu hapana. Unaenda huko unapanga mafundisho. Alafu alinipa tena sasa huko msantu satu. Kuyafanya yote ambayo Mungu ameagiza. Pale ndipo pana siri ambayo itatuleta kuwafanya watoto wetu katika malengo ya Mungu. Tutaweza kuwalea watoto katika hekima ya mbinguni. Tutaweza kuwalea watoto katika woga wa Bwana. Sababu woga wa Bwana tumeujua, mapenzi ya Bwana tumeyafahamu. Tutawafundisha watoto yale ambayo sisi tumefundishwa na Bwana. Alafu jambo la mwisho. Ukisoma Biblia, pana kitu kimoja ambacho kimenifurahisha. Nikimaliza kujibu swali la kusema kwa nini wapagani wanaendelea, sisi Wakristo hatuendelee. Kama mlisikia usome ule, Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Joshua, alafu ukiwa na nguvu na kuwa hodari na kufanya vyote vyenye mtumishi wangu Musa alikufundisha. Alafu wakati utawaza mchana na usiku katika sheria za Bwana. Mchana na usiku unatafakari maandiko. Hata kazi zako zitafanya nini? Zitaendelea. Pale ndipo yoyote yenye utagusa hako inakuwa impact. Hasi kushagaokoka, mimi nikiacha makala yangu inaombaka. Jiulize. Usitafute mlozi wa makala yako. Inaweza kuwa wewe mlozi. Mimi tu yote mimi nataka haliendelee yake. Pima kujitia. Biblia inasema usichunguze kwanza. Sawa? Ukishazichunguza unatia kwa maneno ya Mungu kukilo hapa. Kale kilo kahao shukani kwa na hikote hide. Unatia kwa maneno ya Mungu na unatia hapa, unajitia kwa hikote. Kisha unaangalia kama mtapendeza sawa sawa. Wa giza inatawala sababu wao wanafanya jambo avec seriosity. Na mnapoenda kazini wao unakuja hauna chochote. Wao wanakuja washa mimi kila kitu vizuri. Wanakutawala hapa kazini. Mimi hakuna mlozi ambaye anawapasha waweza kunitawala. Haexiste. Kama kuna mlozi ambaye anajua lugha, alilogi akaniweza ninaacha utumishi. Maana yake Mungu haexiste. Na rejea, kama unamjua mlozi anayejiamini, mwambie mchungaji Joshua kwake ni mtano. Utanitafuta na kupa na adresi ya shamba yako. Akifika, anatoka sare sofu na acha mchungaji. Nani mwingine anaweza kusema vile tuambie Mungu atume vile kwa kichoni ya leo? Nani Mkristo wako mwenye kuna ujasiri kama niliona? Mahali pote nafika nikifundisha kwa ajili ya nchi, nasema hizo shughuli. Anasema pale kwa verse 7 ile Joshua ya kwamba utakapofanya hivi hakuna mtu wala roho itakayosimama juu yako. Tunashindwa katika maisha sababu tumefanya Ukristo na useme umeokoka
kweli umeitika kazi ya msalaba, Mungu akubariki. Namna gani naishi wokovu yako? Unasoma Biblia mara ngapi? Na baada ya kusoma unafanyaka vingapi vile umesoma? Baada ya kuja kwa ibada sawa, hapa umekuja umesikia, unaenda kaishi vingapi? Pratique de la parole. Amingi mwenyewe unasikia kama unatoka hapa ninaishia pale. Unasikia tena somo ilikuwa vile mwalimu alitubariki, na hakuna chochote kinaongezekana na maisha yetu. Si mnaamini kisha mufti example na ipanaka mara mingi. Kwa nini mlozi anaweza bandika mikono mfumu? Na tofauti kati ya mfumu na mlozi. Mfumu anaweza kubandika mikono mama tasa na saba. Na wewe Mkristo wa 20 na kuzalisha mstike unashindwa. Niliwaambia kila mara mbele ya kucheka, angalia mwalimu kama anacheka. Mkicheka maana yake hamnisikii. Kwa nini wakati ndani ya makanisa mchungaji wanajua kwamba hizi nimeshirikana hapa, wa mwisho mwenye ataweza ni mchawi? Hata sisi Wakristo tunaikala maana imani tunatosheka tu. Kuikala na ibada bila miujiza tumetosheka tu. Venda mwokovu, isa mwokovu. Hakuna kitu unachoweza kama haikukula ndani na somo. Amemwambia Joshua, wakati utafanya hivi, vyote yenye utafanya vitawezekana. Ndio maana Joshua wakati anafika ndani ya ile vale, iko anagombana na Wafilistia, anagombana na wale maadui, wakati aliona hizi vita inababa moto, akamwambia Mungu, simamisha juu. Alijua ya kwamba anayo ahadi. Na watu wanaamka asubuhi kwa jina la Yesu, jua simama. Haitasimama. Haitasimama. Tangia umeokoka, kitu gani ambacho umeweza? Kitu gani ambacho umetoa? Mpaka watoto wanakuonaka wanasema ibwa hichi. Familia yako wanakujua hizi kwa specialist mwini. Mkutukana, mkusukula watu, mubehi, muchonganishi ama mwini. Mimi katika familia la mahali pote ndugu zangu wanaenda, mahali pote mama yangu anaenda, akakutana na tasa, anamleta nyumbani. Mahali pote jamaa wangu wanaenda, wakikutana na mtu mwenye iko na problem ya utasa, wanamleta nyumbani. Hata mama yangu mzazi anamleta nyumbani. Sasa wewe uko nani? Uko nani? Nagizi wananyamaza, wanakuwa kimya. Hapo ndipo kila mara nasema kama shetani anaweza kuyafanya matendo kuliko Mungu, tuhame kwa Mungu, turudie kwa shetani. Amunisikie tena, wazee wa kanisa, wazee wa miaka, kama Mungu wa leo hana uwezo ya kutenda kishi Mungu wa zamani wa Elia, wa Musa, wa Joshua alivyokuwa akitenda, akume tuhame turudie kwa shetani. Shetani ya kweli katikati yetu hapa nikisema kwa jina la Yesu, watu kwa hapa Simoni, nikisema kwa jina la Yesu, simama na utembee. Kisha mtu mwenyewe anamwambia na situ, anasimama anatembea. Mungu kusema nini? Na nasema uko free. Wangapi viko nyuma ya jibu ya dada? Wangapi viko dako na jibu ya dada? Chilichitabia cha kwanza mkichwa tu. Huyu mwalimu iko na kinyiko. Wangapi viko dako? Fanya hivi. Usisikie haya, fanya tu. Usikie vile tunanena sasa. Press yenyewe wote na kusema.
des incapables que nous sommes. Yesu anatenda kufanya miujiza, alikufufua Lazaro, alitembeza viwete, na mwenye huko naye amefanya hivyo. Mwenye umeamini amefanya. Katika useme tunaacha maandiko matakatifu yanakuwa kama ni uongo. Itakuwa wakati utakapowaza katika sheria zako mchana na usiku, utafananishwa kama mtu uliopandwa kando ya vijito vya maji, mahali ambapo majani yake hayakauki na inatoa matunda kwa muda. Na muone jinsi tunafanana, miti imekauka. Miti imekauka. Shida kubwa, wachache wanakula Biblia. Kukula Biblia ndio problem. Hakuna ingine sacrifice. Mungu hatakwambia ulete mangombe tu akupatie ile puissance. Kula Biblia. Kula Biblia. Ikuwe mtamu, kula. Iwe uchungu, kula. Practice yenye ulisoma. Utaona resulta. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Imagine katoto wako kanajua ke baba ndiye mwenye anahamisha balozi wote wa mkati. Akisikia balozi anasema wewe naambia babangu hata kukimbiza kwa ikati. Watoto yenu wote wanaogopa shetani. Nilikuwa na Biblia na watoto wa kanisa letu. Akanipatia somo juu ya maombi ya authority. Alafu nikawaambia kwamba tunazo mamlaka. Nikawaambia kwamba hata kama mna umri kidogo, ukiwa na imani ndani ya Kristo, ukiishi kulingana na mapenzi ya Kristo, unaweza kuwekea mgonjwa mwenye uswezi ndasife mikono na pona. Pastor, watoto wanakataa, hawaamini. Kisha nikajiuliza, hawa Wakristo wenzao wanawafundisha watoto wao kama hawa Wakristo, mnawafundisha watoto wengine? Haya yote ambayo mmeyasikia, muyafundishe kwa bidii kwa watoto wenu. Watoto wakomae wakijua Mungu anafanya miujiza. Mchungaji, muda fulani ikawa na watoto, waambie Mungu ana uwezo ya kutembeza viwete. Mungu ana mamlaka ya kuponya aina zote za magonjwa. Waambie watoto Mungu ana uwezo ya kuwatajirisha kipesa. Wasiwaze kwa Freemason ndio inaweza kupatia furaha. Shamba kwa miguu yako. Nisi tulisikiaka. Amen, amen. Wenye umesikia, wenye umechua, tulimo mtawafundisha. Kama haujui hauwezi kufundisha. Kama haujui hautaweza kuwaambia watoto vitu vyenye vinaweza kuwaleta kujua Mungu wako. Ninawaombea Mungu akupatie nguvu, akupatie juhudi ya kuwa tayari kwa ajili ya sasa kukula maneno yake, kufunya vizuri, kuyaregeza vizuri, ili uweze kuyapata yaliyo makusudi yake ndani ya yale maandiko. Kwa ajili ya sasa wote ambao wamesikia, wamepokea ujumbe huu, Mungu ambaye ninamtangaza hapa ajifunue kwenu na kuwapatia acha kiu ndani ya mioyo yenu. Kama haujasoma unapata isomo. Weka mikono miwili juu. Ninaombea hili taifa kiu. Sababu najua Bwana wakiishi maisha haya, biashara yao itakuwa salama, ufugo wao utakuwa salama, watatawala, watamiliki, sababu watakuwa wameishi kama utakavyo. Hawataonelewa na wachawi, hawataonelewa na mapepo, hawataonelewa na kila adui wa roho wala wa mwili. Fanya kuwa watawala. Kitu kimoja asubuhi ya leo nawaombea Bwana ni wewe kuwapatia kiu ya kuwasumbua. Hata desert mate inawasumbua mpaka wanaamka kwenye vitanda, wanaenda kuyapekua maandiko, wanaya
jamii linakataa, komprenatiri na wasumbua Bwana, ninaivuta ghafla kwa jina la Yesu. Baada ya wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, mwezi mmoja Bwana, patokee masucha, patokee watu watakao kuwa na shuhuda, patokee watu watakao kuwa na renome, patokee watu watakao wacha jina lako linaheshimika Bwana, patokee watu ambao wataweza kusema hakika neno la Bwana ni kweli. Bidii yako Bwana iwe kwangu, iwe kwao, mchana kama vile usiku. Neno lako liwaponye asubuhi ya leo waliokuja na maumivu, na ipoteza kwa jina la Yesu. Iwe diabetes, aina gani ya magonjwa, prostate, miome, iwe Bwana hata sida, neema iliyo hapa asubuhi ya leo Bwana iwape afya kwa jina la Yesu. Wenye wiko na madiare, wenye wiko na maradhi chronique, de maladie hereditaire ya kisalikio Bwana, ya kifamilia, umekuja kwa kushimamisha. Neno lako ni kweli na ni amina. Kwa jina la Yesu wawe wazima. Wale ambao wameonelewa na mashetani, wameonelewa na mapepo na machini, wameonelewa na maadui wa roho na wa mwili, na kazi zao zimefungwa, kwa neema iliyo hapa Mubangi asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu, wale watu waliowaingilia kwa siri, watakapokuja kwa Bwana wakutane na simba la Yuda, wakutane na wewe umesimama juu ya kazi zao, wakutane na wewe umesimama juu ya nyumba zao. Wale walioonelewa usiku, wanaolala wanaota vibaya, wanaolala wanachoka Bwana, wanaolala wanafanya vitu visivyokuwa salama, kwa jina la Yesu wawe salama kuanzia sasa. Wajikutu wamefunguliwa, wajikutu wamepata tena umiliki, wamemiliki mahali wamefika. Ulisema mahali pote miguu yetu takanyaka Bwana, tutatawala. Pasiwe mtu miongoni mwa hao ambao wamekuamini, amenisikiliza asubuhi ya leo, maisha yake ibaki ile ile. Kadiri tunapanda katika imani, Yohana alimwambia Kale, akasema nataka uprospere à tous égards et que tu sois en bonne santé. Acha Bwana prosperité à tous égards, dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel, katika mambo ya kidunia ya kimwili Bwana. Acha tuprospere na dunia nzima ipate kujua ya kwamba tunaye Mungu anayeinua, anayeheshimisha, tunaye Mungu anayefanya watu kuwa watawala, tunaye Mungu anayetosha katika mavumbi na akaketisha na wakubwa. Umenipa ujasiri ya kudefie walosi, umenipa ujasiri ya kuhamisha walosi, umenipa ujasiri ya kufanya nguvu zote kuwafanya watu wasiwaogope walosi. Kanisa hili Bwana uwasaidie watu wamenisikia asubuhi ya leo. Umekufa kwa ajili yetu, umekufa kwa ajili yao, ili waweze kurejeshwa na nguvu zote zao za kimungu. Wale ambao wamekuamini, wameokoka kabisa, wamekufuata, Bwana wape neema hii, wafanye kuwa taa na kuwa nuru. Na bariki mchana wa leo kwa watu walioshika bahasha jana, kose cha kuweka ndani kwa ajili ya kazi kubwa, wafunulie, wafanye kwa ukubwa, wafanye katika malengo ya mapenzi yako. Wabariki wote Bwana, na wale ambao wanaenda kushika bahasha kwa siku ya leo, Bwana watendee muujiza, na waombea neema hii kwa jina la Yesu. Amen.